guys, expert pro final 8 mga idol. Nakikita rin sa Lagindingan, Misamis Oriental mga idol, no? Sa ilang araw invitational motocross competition. Nada Dodong Bandigan and Dodoy Bandigan Brothers, Ray Ray Baitit, John Paul Arangis, The BB Lion, Elsid Maningo. Ato nga bangani og and PG Diablo. Ato nga bangan ang bakbakan mga idol sa final and Rayo Ipanag din mga idol na dia. BM111 Team Yamaha na dia. So here we go mga idol, kita ato ring saksihan. Yan mga idol, expert pro final. Elsid Maningo, all shot. And Ray Ray Baitit. Guy Bandigan, oy! Expert final, BB Lion, alaga. Oy! Buti ka na makuha ni Ray Ray si BB Lion. Elsid Maningo leading, followed by Ray Ray Baitit, followed by John Paul Arangis, Dodoy Bandigan, BG Diablo, Rayo Ipanag and Dodong Bandigan. Expert pro final it mga idol, ha? Expert pro final. Una nilipad, hala ka niya. Ala, oh, 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 hey. Grabe. Kuyawan ka mga idol, makalilisa ka pagpakaan ay expert pro final. Hala, andyan na Ray Ray Baitit, pumapasok na. Dikit ang labanan mga idol, dikit ang labanan. Yan! Wow! Woo! Alaka! Alaka! Dodong Bandigan, last, number 13. Hala ka, nakuha! Nakuha ni Ray Ray! RB181 led the rest! Followed by BB Lion. Hala! Hoy! Kukunin kaya? Uma-answer kaya si BB Lion? Hala! Grabe Ray Ray Baitit. Expert pro, expert final. Woo! RB181 led the rest. Pride and Lantapan, Bukidnon. Hala! Hoy! Iba ka talaga RB181, Pride and Lantapan, Bukidnon. Expert final, ha? Hoy! BB Lion, pangalawa. Pangatlo dyan po ng Angis. Hey! Rayo Ipanag and Dodong Bandigan. Hoy! Munti ka na si Ray Ray. Titirahin yan! Titirahin! Grabe! Woo! Natupan na! RB181 ka po rin mga idol. Ala, gandang laban mga idol. Wala ka! Gandang laban, ha? John Paul Arangis, pangatlo. PG Diablo, Dodoy Bandigan. And Rayo Ipanag, Dodong Bandigan, number 13. Ibang labanan mga idol. Hataw kong hataw, RB181 Pride and Lantapan, Bukidnon. Andyan na BB Lion sa likod. Andyan na. Ibang labanan dito mga idol. Bakbak ka na ito na bak. John Paul Arangis, BG Diablo. Ang lalakas mga idol, ang lalakas. Ay, muti ka na. Wala ka. Ray Ray Baitit, lead the rest. RB1
1-1 ng lantakan, Bukidnon. Ala, nakuha. Kinuha. Woo! Wala ka. Para kinuha. Ay, ay. Umanswer si Maninggo. Nakuha si Ray Ray. Grabe na lupa na eh. 10 laps, 10 laps. Lady Gelson Maninggo na naman. Lady Gelson na naman. Grabe oh. Answer kung answer yan. Chat Palaranges, pangatlo. Pangapat, BJ Jablo. Happy guy. Ala ka. Bakbakaray. Wala ka. Wow, Ray Ray. Ray Ray bait it. Follow by. Whoa! Nagwala na Elcid Maninggo. The BB Lion ng Jinsan. Wala ka. Wala nagyatag. Layo na kayo. Woy! Hatawa ng labanan. Hatawa ang labanan mga idol. BJ Jablo, kukunin kaya ni Dodoy Mandigan. Kikit ang labanan ng tatlo mga idol. Rayo Ipanag. 1-1-1. Elcid Maninggo. Hoy! Sanal. Alak ka tulo. Bakbakaray tulo. Army 1-1. Alan, hindi kita ka dyan Palaranges. Hala, dyan na. Hala ka. Makukuha kaya bingbing kaya, makukuha. White flag is up, white flag. White flag is up. Final lap para kay BB Lion mga idol. BB Lion, Elcid Maninggo, number 19. Leading. Followed by Ray Ray, bite it.
Checkered flag, checkered flag. Elset Manengo, champion, expert pro category mga idol. Nagsunod Ray Ray Baitit, Bridal Lantapan Bukidnon.